Jorani kok pananani bagi nasi dongja kapalni joto takute boksor pujan kawai kawai jam so tirin jorani kok pandawo tai tini belai keno salang holang jorani kok panda ya permani karon belai ke kotor kok tuma immediate doro ya permani nang towo arun bisiko tia sep tini CM bai malai kya tabungno borni strike no tinai kok salan bagi CM ringka abuni yagulo tipra idol tini cancel khlai jakha tai tini bubagra Japano student dokon bagi 3 jona borno counseling khlai kya amno kariba hanyo শহীদ ভগৎ সিং তিনে তাবুক CPM তাই কবনি বদল রক অবনতি যে তাবুক প্রচার কতর খাইতামো তাই মন্ত্রী অক্রান্তকে বিকশিত ভারত তিনে যে যেহেতু বাজেট অধিবেশন ফলাই থেকে আমনো তিই তাবুক ফান খাই হাবাঙ্গি কাহিনী সংগ্রহ কপরি যাবো ও কক্তমা কতর অধিবেশন তুই তাবুক আনতো সমীর খবরদার বুক সং জরানি কপান্ডা পুজো বলে সানাই যে টিএসএফ থাংনাই মিয়া শনিবার আপাতত লেলানানি কক সামানি আবন পরে তিনি ককটি সাল সা লেলাখা মিয়া প্রেস মিট খাইপ্রো লেলানানি হিনি সাকা তাই সোমবার অধিবেশন তংপ্রো তাই সে লাহার কাসনে হিনি সামানি বাইও বাউন্ড তঙ্গি থাকা CM ডক্টর মানিক সাহা বিনার রিংনানি তা হাই হিনিনো সাইখানরেগা তিনি জন দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট তামনি হিমবা CM বা ত্রিপুরা হাসতেও যেভাবে বন্ডনি প্রভাব ক্লাইখা গঙ্গ মালখুং সনাই রক আজিমুং করিঙি থাংবাইখা পরীক্ষা রানাই রক কিরিকরং বাইখা লুকরক যতন অবনতি নিয়ে কুসু ইয়াং খবর নাংলাই তংলাইখা আবুনি বাগৈ ও স্টুডেন্ট রকনি আন্দোলন ন যে বাইলখে খাইমানি বিসিংতি মুখ্যমন্ত্রী তিনি রিংনানি বাদ্য মাংখানি সাইকেলকা জন দেববর্মা তিনি থাইজিং দামদক হাইজরাও 6টা হাইজরাও হাস্তেনি টাংন কতর CM মালজেন হি মারিংখা রিংমানি পরে বড় থাংকা খরল বরেনি আদং আরো রমদি থাংকা Hamalo Jatias, Vice President John Abno Karibahanyo, Nukha Chung Agini MLA, Raishar Deparmano Bahanyo, Tai Nukha Orwo, CM Noboro Richard Williams Sogikia, Tai Richard Williams Mani Yagulo, Kok Salaka, Kok Salamani Bisiki, Mukumontri Shaka, Inoni, the Kai of Manino and Bujibo, Nobnoti Nay, and Onono Montri Shova by Kok Salanay, Kok Salamani Pore, decision Umano, no happy nay, Sadak Mani by Kana. এবা সোমবারনি যে স্ট্রাইক তংমনি এবা আগরতলা আস্তাবলনি সিমি সার্কিট হাউস জরা বরক কুপলং খানি নিগ্রিনাই সাকলাইমানি মিয়া প্রেস মিট খাই আবনো আবদত রসাইনা হৌকা টিএসএফ नि बखाक्तै तामंगै आमस कलाई साका याखरा नाय नै लुकुरक नि कग रक जोंनो जेहेतु लुकुरक सारो तामंगै आबो किसिकेन लामारा समान मा रसा किसिकेन रसालायो माया सारिन रसालायो तामो बिसिंति कुनु दा मान रखनो गबामा लुकुरक आनो फुन खाइ हरो কিন্তু তিনি সরকারচিন কখনো থুনের যে নরক বা মুখ্যমন্ত্রী রোমান স্ক্রিপ্ট রসিনাই হিনে যাখানানি আন্দোলন রসাকা এবাখাই নরক খানা তামুই আন্দোলন রসা সিনাই মুখ্যমন্ত্রী তাম সাকা रै সানাनै थाङै ओंखाय हायनि सानानै थाङै তিনি সাইখানারকা যে জন দেববর্মা কক ফিরকা না ইকো হামাল কক ফিরকা ই মুখ্যমন্ত্রী নি কক মানিনো মুখ্যমন্ত্রী বে রিগজাগিনো जों অবতাবো অবর সাগরাখা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অ কক সামানিনো তুমুনো কক নারগিয়া এবা তাইসা কোনো বন ডিসিশন সায়ারফাং মানো আবগি আন্দোলন খায়েন টিয়ার তংনাই ফিয়াবা তাবো টিএসএফ সিমি আন্দোলন খাই দङ বসকাং সালকে টিএসএफ सिमी आंदोलन खालायगलाक जॉइंट मूवमेंट कमिटी एबा जॉइंट वर्किंग कमिटी से काज खालायनाय जे ताबुक जॉइंट वर्किंग कमिटी संनाय आबो गोबांमा एनजीओ गोबांमा सोशल वर्कार अर्गानाइजेशन आबा हेरालो तिनि कायसा जॉइंटली माने कुथुमसा खालायनाय गोबांमा अर्गानाइजेशन नबो खालायनाय ताबुक जॉइंट वर्किंग कमिटी खालायनाय आ कमिटी नो मुख्यमंत्री बाय ताइसा रिंजाखा थांनाय मुख्यमंत्री नि जे डिसिजन दुमो इमप्रुवमेंट खायनि बा इमप्लिमेंटेशन खायनि रोमान स्क्रिप्ट रनानि गाके बरनो अ उनको सरकार बाय कक सालायनाय आबोनि बागै ताबुक टीएसएफ सिमिलिया रोमान स्क्रिप्ट जेहेतु जत टिप्रासन आयो आबगै जत वर्किंग कमिटी खाइसे जतनि सानमुं हुनै फुनुक सिनाय टीएसएफ अबनो मुख्यमंत्री र तिनि साइके फैका ताबुक नायथाय ओंखा जे ও মুখ্যমন্ত্রী তাবুক মন্ত্রী সভা অবনতি সারা সালাইনো গে অবন সালাই তাম রেজাল্ট ন খনানি রেজাল্ট मा खनानि আগরতলা সিমি যে গথুমলাইয়া তংমানি আবো রসাইনি হাকা টিএসএফ
তাই কাছে বড় বেলাকে বুঝি আমি তখন মানে খেলাটাই সে হাইনি হাই সারা তিরপ্রা যত জাগানো লামা বন্ধ গান হই একজন আবা হাইয়া প্রেস মিট সামাংকে লেলা গরানাই হই শনিবার রবিবার লেলাখা তাবুক সোমবার অঙ্কে আগরতলানি আস্তা বলিসিবি সারকে থাও জরাসিবি লামা কাসনো তমনি বা বড় কুটুমলাই মাছ খাইয়ে তমনি কিন্তু আবু বখলাইয়া তিনি সিএম বাইরে জায়গায় মালে মানে ইয়াগুলো ওকে তামঙ্গাই নর অবাকে ফাচ্চা মুখ্যমন্ত্রী ওই সাকে নর রসাইনি হাকা আমি হিন্দা পুরো জন দেববর্মা সাকা নাইদি টিএসএ বুয়ে ঠকাইয়া মুসুইয়া আবগে সরকার সে সামুনো খাইমান হকে সরকার যেহেতু অকক সাকাকে जों নাইয়া কালাই হইনো ব খানানি স্ট্রাইক এবা আগরতলা লামা কাসনা তমনো আগরতলা আন্দোলন তমনো পিসফুল আন্দোলন দমনো রসাইনি হাকা নাইনি দিনি যে সেটা এটা মালাই ফেমন ইয়াগলো সাউই খেনা মানে কগ্ন হামলো জমতিয়া বাই জন দেববর্মানি খুব जों दिनै सिएम बाय मालाखानि रंजाथावनि सिगो जों DSF 21 मार्च जों स्ट्राइक दा खमानि जों सिएम बाय रिंजागैनो जों दिनै फाइमानिंगो जों बनि थानि मालायमा परे जों सिका बनि मिनिस्टार रक बाय बकक सानाय एन्ड बुसिगो जोंनि प्रब्लेम रक ते साखाजे अमो जों अजे मुभमेन्ट रक काहानो जोंनि स्टुडेन्टस जोंनि बरन बाय खाय दङ बचनो एप्रिशिएट बो खायगते बचनो साखाजे बदाति दाति अमन नायनाय ते स्टूडेंट जे तंगनाय रक एग्जाम मारो यांगनाय रक बरक कक बोसों साखा बरक एग्जाम तेवैसा मारो फैगानि बागै जों बनो एपिल खायका ब साखाजे ब नायनाय होनो खनानि जे स्ट्राइक रक तंगमानि नक जे समबार खायने माने আমরা কি ওইদ্র খাইবাইছিনাই সময় যেটা ইংল্যান্ড जों সময় দেরিকা बचनो समय तो साया हाइपानो बचनो खालक जों ब नायनाय ताबक सिनि फर द टाइमिंग नि बागै सिनि मुभमेन्ट जों अरनो ताहनाय जों थागेर हाइपानो जों कमिटि फर्म खायनाय बसकानि सालो जों आमनो कन्टिन्यू खायगानि बागै आन्दोलन दा खलायनाय बा खलाया बा ता खलायदियाव दिरसि माइ सारा सादाका नायदि बदसनो साखा ब प्लेस खायनाय ताबक जरानि बागै जों अ जे मुभमेन्ट जों बथागै रजागनाय हाइपानो जों कमिटि फर्म खायनाय जों कन्टिन्यू खायनाय जों मुभमेन्ट नरक तो जे नरकनि मुभमेन्ट बथांनानै हिसाका नरक दा इच्छा खाय बथांनानै नाकि सीएम आबाद तो ता खलायदि नैसा बथागदि नैसा बुंति हाय सीएम तो बथांनि ताम रगन साया नायदि नरक नुखना मिया जों प्रेस मिट खायपुरु जों रेस्ट नाव होनि सौ मानोना बुजिदो जों जत किसु ओपन मीडिया फाइसाय मिया जों स्ट्रेटेजिकली बे सामदांनाय अलरेडि सागन दङ आबोनो तिनि जों डेभलपमेन्ट नुखा ताबुक जों नारि TSF केबनो थकगिया तिब्र सरंनो TSF आन्दोलन खायमा बायनो जों बाके आन्दोलन खायया सायमानु आबो खायमा बाय तिनि सीएम जों रिंगा कक साका फ्रुटफुल डिसकासन दङ ता बसनो नासिनि समथिसा नासिबो ताबो जों सावसिन ताबुक TSF तो जों जतनि बागै तिबसन बाय नायनि सामखाय बे TSF सिमी या दफाव तंनाय रक अन्य बर रब दङ हेदबा अन्य अर्गानाइजेशन दं लाइक माइन्डेड पिपल जों आबोनो साका जों जॉइंट वर्किंग कमिटि खानाय जों आबोनो ननो साया मिया रक तानि सिनि स्ट्रेटेजिस दं अलरेडि साना मुसुंगिया पाब्लिकली कारण जों पाब्लिकली जतन साका के बुइ साइबानो तामो खायने खायताम खायते हेदबा अन्य सुल ताजे रक तंगमलै आबोनो साव जों ताबु अबोनो खानानि अबोनो मुथाकमान कारण दङ ताबो जों कक साका ताबुक जों सिनि साममा खायनाय जों जॉइंट वर्किंग कमिटि खानाय आबोन बागै खानानि आन्दोलन जों ताबुक जरा मुथागै तनिरु ओ असेंबली सेक्शन राव कक तो साना ख रोमान स्क्रिप्ट ना तय जॉइंट एक्शन खाजाकनाय बा गफ्र खाजाकनाय आम कक जों जॉइंट कमिटि खानाय ताबुक so all joint working committee strategically based in samongkani tabuk taibo or like minded people to on the civil society organization tongmai abo topic sing baike samongklainai amo joint working committee no decide khlainai karon di prasadi jot naina ke sing di person onim to tongko man hedba sing samung khalten matong TSF nadi sing आन्दोलन खायमा बाय जों रिंगा ताबुक आइदो डिस्कासन मा फायदे सल्युशन माने जेखनो डिस्कासन खायनो सल्युशन मा बिमु आइदोबा आ सल्युशन तुना बागिनो सं डिस्कासन खायलै
डायलग प्रसेस जिखुनु क्रिएटिभ अब सलिउसन तुनांगो डायलग बाय थाङो डायलग प्रसेस क्रिएट सलिउसन फाइमेनिया आनि मा सलिउसन तुनाबानो डक्टरनि बागै जों ताम खायया जों ताबुक जनरल कमिटि खानाय अ जनरल कमिटि कमिटि स्ट्रेटेजि प्लान आबो बंथानि नादि टीएसएफ आंदोलन सुरु खायया खायरो खायनो तो आगिन सिमि खायदो तिनि अ सामुं खायमेन बागै न आंदोलन खायम बागै तिनि जों जनरल कमिटि खानाय आवन बागै न जों जत लुकुना हामबाय ताबुक ताम बागै न जतन फायनाय आंदोलन चुबाय तमानि आवन बागै ब्लाय हामबाय बरन आरो बोसोर दराति नासिंनायनो रक्से मिटनो जे माने इनसानानो अब ताबुक जों जन वर्किं कमिटि बाय सामुं खायनाय तो जन वर्किं कमिटि अफ प्लेस जोंनाय जों अलरेडि कक साइड दं जन वर्किं कमिटि बाय अलरेडि आमो सो ताबुक जन वर्किं कमिटि से डिसाइड खालायनाय आमतिजा अब खायम बाय टिभि सीएम जों हिंता कक साका फ्रुटफुल डिस्कशन दङ kita bosan nasibin sempisa nasibin taawat sengaman saus sing tabuk TSF to sung jot খাবার দাদুক চং টিএসএফ নি বখাক তৈ নর খানা খানা সারাই সারাই কক বরক তাবো সরকার যেহেতু কক শাখা আপনি মা মানি নাই কারণ সরকার না আপনি সলিউশন খাইনাই তাই সরকার জরা মারো নাই ই কিসা জরানি বাগি সে তাবো গেলা নাই তুমুং ন সরকার রিয়ানি টংখাঙ্গে বসকাং তাইসা আনল খাইনাই আপনি বাগি কাইসা জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটি খানাই যত এনজিও রকবাই বসকাং তুমুং চবাংকে টিএসএফ সিমিয়া যত রোমান স্ক্রিপ্ট সামনে রক চবাং নাই সাইখানারকা মন্ত্রকরা বাই মালাই কিপলি ফেমিলি ইয়াগুলো যে চবাংই টমাবে বেবাং এলএম বাই যতন তামসাসনাই চাপজাকি বিসিতিনো খলাই টমহनै সাইখানারকা জন দেবমা পরে খাবার দাদা বুকুক চং তাইওয়ানা করিখা খনা যে বড় কিরিকরং তংনাই থাংলা সুনানি ওয়ানাই টংনাই রক যেকোনো জায়গা থামাংকা যেকোনো ফাইমাংকা দিন বাংলা হাইকেনা টংনাই মাংকা তাবো নাগি মন্ত্রী অকরা অমসুকে রিঙै বকাল নো সাকাंगके অবসুক জঞ্জাল লাইগেনা নাংলা খামো সলিউশন রনাই যা নংকে অমসুক বছর লাইনি টন নাংলা খামো गेतामुङै सलिउशन दियावै हायनि दं दिनि बेलायखे फेसबुक रगबो सैलाय दंलायखा नरक तुमुनो रोमान स्क्रिप्ट सानके रिया रोमान स्क्रिप्ट सानके रिया बांलानो सैदि हिनो गाके बांला बायबो नरक एक छेद्रत लाया नरक ताबो बांला बायबो एक छेद्रत खाइमाया देवनागरी बायबो एक छेद्रत खाइमाया के रोमान स्क्रिप्ट न खताने केरें नरक एक छेद्रत लाया सिन टारगेट गाके रोमान स्क्रिप्ट रि दंनाबा जे सिनियर फाले सैमान खामो नरक आइमो तो कुजुगो तो रहना मुसुगेन मुतुनिया अर फाले जे बर टंगे नो उनको दी ताम कासरे भी टंखाबा ततरा तै हामालाय टंगन सुरु टंगनि खैया खरै अमाय सै टंमखा सोशल मीडिया रगो कक नांगमानि न ताम निहिनबा नों तुमुनो नि कक बरनो हामजागो नि समस्यानो बुजियो हंगाके बांला बाय फाले एक सेदल खलाइमा हमले नरक किन्तु खलाइया काजे अबब जोंनो कासरे भी स्थित दं बे साबने खलाइ टंमाखा फेसबुक रगो तांमो खमो ताम खलाइ आबनो चिनि नायथाय फरगे तिनी हानो हाय तेइसा जापानो तिप्रासा रंखा लुकुरगो आजिमुं गालाखि किसा आजिमुं करिंनाय दङ ओ आजिमुं करिंनि दङनि जराव बुआग्रा वानसका जे सामुं खाइ सामुं समान खाइ फेबारां गोबां मानाय आमुके जापान बा आमेरिका बा फाटार खारगो आरखे डलारनि रां काइसा दाम गे चिनार ताबो 5000 हाय आजि खांगाके आरो 40000 हाय आजि माने यांनि आइनि रां ताबो $4000 जदि आजि खांके $40 हाय आव काइसा रां मानियो हिगाके आजे जापानो तुमुनो चिनि बरक साउंगानि खांके इनको रां गोबां मानाय लाख काइसा हाय बेतन किन्तु आबो माननांके जापाननि कग्रनो नांनाय आरो नार्स रक फरायनाय बेलाय बा नार्स बोरै नार्स बागै बेलायखे दरकौ नाङै दङ हिसाका तिनि आबनो रगिनो टिटिए दिसे हापनि बखाक्तै जे बरनो आवायजाकमानि जे बरक जापानो सामुं खायनो मुसुङो बरनो 6 मास ट्रेनिं रुरुबै आउन पर जापानो सेबगो रहनाय ताइ बरनो फरायना बागै रांनाय टिटिए दिसे हापां आबनि बागैनो तिनि तैसा हायनो हाय मानि केनक्लेबो जे बरक एप्लिकेशन लेखा बरनो तिनि गो खायका काउन्सिलिं ताइ सेमिनार के बरनो सामुनो तै बुजिरो जाग्रा खातिनि बजागाव tlangjakनाय बरनो तामो फोरोंजागनाय कय मासनि परे चाकरि जागनाय बरनि एडिसिनि रां बाहिके माननाय बोसोर सुबा जागनाय बोसोर बरक मारनाय आरो आबाहाय रक गोबां मा सेबसाब दिबागै तिनि काउन्सिलिं खालायजाखा आबनि यागलके इनको ताबो बेंगालुरु बा हायद्राबादआव tlangै बरनो गोजांनाय स्पेशली अबंकाकै जे बीएससी नार्सिं परिजा जे जीएनएम परिजा ताइ एएनएम परिजा नार्सिं परिजा रनि बागै
tini buagra kok sai khanar ka abo chiri borok ajimung kurui ma bagini bui bi sak nang jagiango jono bui mokol pengyango abui ajimung ka hambo khlajer na bagai nasi mung tini abo samung ni sai khanar ka buagra khana ni tini mani ken klebo mit counseling pai nei kok samani kok mo thung lero benefit. It's not only about the indigenous, everyone will be benefited out of. See, Japan is an aging population, and they need nurses, caregivers, and they don't have enough people to look after them. We have enough nurses who are qualified but are not getting jobs in Tripura, in Northeast, and the rest of India. Now, if we can learn the Japanese language, they will be given placements in different parts of Japan where they will get a salary up to 2.5 lakhs a month. Their entire training in Bangalore, which will cost around 3.5 lakhs, out of which 60,000 will be financing from our side, and the remaining money will not be taken from the students. Only after they get the placement and they start getting salary, a portion of it will be taken away on a monthly basis. So I want our people to make more money. I want them to be more proficient, to have a better life, a better future. So that's why we have done this workshop today. I'm happy to say that I think around 24, right? 24 people have already enrolled themselves. We would hope that another 40, 50 also come, so that nurses who are getting 10,000, 15,000 in a private setup, who are getting very less in the government setup as well, will get almost 20 times more salary, 15-20 times more salary, if they just learn how to speak Japanese language, for which they will be training them. So I think this is a big avenue. There are other avenues as well, and I hope that if we cannot provide jobs, at least they should be not far behind, and they should get jobs elsewhere in India or rest of the world. So it's a win-win situation for all. It is see, if we want to get our community upwards, then we have to ensure that they get more money in their pocket than what they're getting today. And learning another language is always better for us. Whether it is German, whether it is Japanese, whether it is another Indian language. So I think when this entire country is talking about 3 languages or 2 languages, I think Indians are very talented people. Our people from Northeast are very talented. Our drawback is that we don't have command over language. And when you look at Korea, when you look at Japan, when you look at Southeast Asia, we are actually, if you see, we are all over the hotel industry, we are all over the service industry. So why can't we also come into the nursing industry? buagra kong saka je Japan thani tung ranga ke la kaisa hero beto nungom ka ke si borok rang kri ma bagino garai ke dorbolung siwo buibo sadok jak siwo buibo sadok jagi tongo buibo seple jagi tongo जों lekha pora sim bai baksa rang bai borak nango okok no puje sa honi otlang nai mani ko taw ke phari ke je TTADC ni je department bakha tlang jam nai tongo abo ke health department abgoi TTADC ni je sak kham bedek sakduk bedek aro ni principal officer ke Dr. Partho Debarma bini officer no thangai kagoz mar bane tabuk bo suduk tongko jotoi 30-40 jona haisi borok rohnan bagi tini counseling khlaiman kho kintu TTADC pura north east total 1200 jona borok plangnai Japan ni inko rok pura post vacant tongo aingo Japan hospital logo ingkai aro chakri ekdom post kotor man kheto terse beton gobang kintu je tabo khai primary tlang nai men aron se 1 lakh beton abagi jai tini sakduk bedekni samjar phanga dong komal koloi bo bahai sai khnarka je tabo chini borong bisingo je TTADC o waisa nursing tlang nai mase 800 jona pura nursing porijak phaika BSc nursing nyake ba GNM ANM khajak ge o 800 jona bisingo TTADC chakiri bo koজন rebano ba 30 jona 40 jona 100 jona কিন্তু তাই রকবর থাকমাই আবুই বরক যতন কবখা ইএম কমল কলয় যে অরব থাঙ্গৈ যেহেতু TTADC ফান্ড রই রাং রই চুবাই দङ অরব থাঙ্গৈ চাকরি খেবিনে বাগৈ তিনি হাই কবভিউকা জরা তংখ ওই জরা তংসারি নর কিসা TTADC नि प्रिन्सिपल अफिसार हेल्थ नि थानिबो थांगै दरखास्त सारा कागजरि बायदि एबा थांगै मालाय बायदि गेन बरनो जापान रखनानि सिगां ताबो 6 मास ट्रेनिं रoi आ ट्रेनिं रइनानि चानानि तंगनि बेबनो एदिसि खंगो रांग्रनाय इंके आबनो साइखनार का इएम कम कलय तो बरो 1200 जना फ्लांनाय नर्थ इस्ट नि बरो
এখানে আসামও বড় নেভি আসাম বাই তাই এবংখা মেঘালয় বাই তাই এবংখা মিজোরাম বাই তাই এবং তংসিনি ওরা ত্রিপুরানি বাহিনী যে মানো जोंनो बाहायनो बुबाग्रा बाय कक सालायमानि यागुलो नेभिसनि सिनि मैडम ताको सुबिसि बसाखानि नन अरनि बसुग रहयमा जापानो बोरिनार्सनि बेलायखे दिमा एके आ जागाव बेतन बनो रक सायमांखना बेतन बाहायनो 1 लाख नि गोबां बरक आरो केयार सार्भिस हिसाबै तंफानो उलो के बरक आरो परीक्षानि नार्स बायना हाबिमा बेचिनो अर गोबां नार्स जों नरक 2 বছর सिगां जोङो एडिशनल नार्स नाहानायनि एडभार्टाइजमेन्ट खायफोराव प्राय 800 जना बरक एप्लाइ खायफिया के जों जंखा एडिशनल नावहनिबो जोंबो सोंनाय माने 800 जना जत नाबाय मेयले एके सोंना हाके 20 जना नावन 30 जना नावन 40 जना नावन 50 जना नावन मैक्सिमाम 100 जना नावन तै बाद बाकी रकले बरो थांनायबा सिनि बिल्डिं पाइखेके जों अबयसो जानाय किन्तु बाद बाकी बरक थांनाय बरकनो जापानो फान्दाव माइके माने जों जारे इन्टारेस्टेड दंनो रह काहाके बरक लाख कैसन ऊपर बेतन माने केबा इंटरेस्टेड बरक रंनो जों रहनायनिनो जों सेमिनार जों एडभार्टाइजमेन्ट खायका एप्लिकेशन दिफाइदि नि साका तावबो जों रिसिभ खाइ दङ सिनि पियु प्रिन्सिपाल हेल्थ के जों तावबो आपिल खाइ तिनिबो जों सेमिनार खायका मानिको एनक्लेव जे थांनाय रंनो आरो बाहायके तनजांनाय बाहायके सारिजांनाय बाहायके सेलारि माननाय आबाद जतन जों साका जों ताव होपफुली जों तावबो नाय दङ बसु बरक लाङिमान 100 के 100 200 के 200 एडिसी जों स्पन्सर खायनाय बरंनो बेंगालुरु तंगानि थानानि आमोदो जों जत स्पन्सर खायनाय जों तिनि कक्साब लायखा हायद्राबाद बेंगालुरु चेन्नाई तंगाय तिप्रासानि बागैबो जों आं निजे थाङै सिनि सीईओ नो फानलांगा सिनि प्रिन्सिपाल अफिसार हानलांनाय बेंगालुरु बो माइके काइसे सेमिनार खायनाय आरो जे अलरेडी जीएनएम एनएम पास आउट चेले दंनो सिनि नार्स पास आउट दंनो आ जागाव तनोय जों बरकना आरो काउन्सिलिं खायै गोबां कमिउनिटिफोरनि नार्स दंनो जारा मुचुंनाय बरकनो जे मुचुंनाय से बरकनो रहर दमान माने दां फैसा हालाव सामै दमान आवन बागै जातियाव लाय दं दा हामबाय तिनि फार्स्ट बेसआव कयजना थांगा सार तिनि तो 24 जना एनरोलमेन्ट अंखा आगे 16 जना अंखा आबानि सिगां 3 जना अलरेडी जों नेभिस बरक दाबो एडमिशन नङैखा के फार्स्ट फेज जों 3 जनानि के टारगेट नावै खायमानि आबादथ' फुलफिल नङा ना हायपान जों टेबल होनो मचु टेबल जुदि इंटरेस्टेड दं हाके फाइबेथ वेल वैकेंसी के खाली दं दं विथिन दिस मान्थ जों आबो एक्सटेंड खाइ दं ओ मासनि बिसो जारा मचुनाय र फाइदि करं फाइदि प्रिन्सिपल अफिसार हेल्थ टिटिएडि सिम बुमन नङ फाइ ट्रेनिं 6 मास ट्रेनिं आरखे बहाय कोर्स आई आबा के जापानीज लैंग्वेज संनाय जापानीज बेकक सानानि मा सोंनाय बरनि कालचार बरक बाहायके बरनि तंमुं सामुं किसा बुनदेसा बुइना हाव थांनाबा बरनि किसा तंमुं सामुं फोरोंनि बरनि कक फोरोंनि रहकांके सामुं तां थांनाय आरो जे तो जीएनएम तो एनएम तो बहाय न प्लांजो जों बीएस Kay yem komal koloi bahanya lukurong tai se popita sutongko tiket sio naikho tai berapaan bahaya tlang naikho sing borong bisio tebo thai bai dikle tinini a je tam sanai counseling ko no tine seminar pandawo phai manja phaika titiye disini AARC ni chairman Maharaja Vikram Manikya tongkha titiye disini na Nevis HR Japan ni CEO Takako Oshibuchi tongkha counselor rok bahino tai Manika enclave songjak aro pandawo tongbakhya titiye disini je EM common college sakan saka abon pore CEO CK Jamatia tongkha EM Runel Deporma tai joda officer bahino Pergi kamu tadi buku cong TTAADC ni tini 23 tarik engani heninya pura saklaijak tongmani Tipra Idol season 2 ni final grand final ni mana jauh dari final pajona jara sabne rano tinyai batai mung ara kawa kumulung ni syndicate to engani tongmani cancel kelaijak ka abo officially notification kinar to sopali atau pano je Tipra tamhayamno idol je season 2 ni committee ni je convener apon deporma media rongno ringi saikhnarka je
kisah saya su yang mani karon banyak jorano oloma sapi sinai tabu tini jorti lela geraka ewa tini postpone nungka tini nisewi rohjaka ulo bufru ngai abo official tino sakran jak nai hini tini fadikai apon department convener je ko adal committee ni kharanya di bos hamani ko puilano jotno khulmo phai manja phainai joto media ani kijing songno ani hamjama dekha kalam desi baya pharu ang tini press meet kalian naik ke mohaice ang Tipra Idol season 2 expert committee ningai tino press meet kalian thangi tongo naro jotono saimano thangnai talni romoi titi risi hapangbai nakoli phaijak eba komthangi phaijak Tipra Idol 2025 season 2 angui tongmani aboni tini grand finale sini khumulungni modesteno sanja damdong ni simi angani kok tongmani phiaba kasa sini kebamung tongmani bagai kebamung phaimani bagai sing tini o grand finale Tipra Idol grand finale no sing depart khlaimar kha sing postpone khlaimar kha abo buskangni bos halo tai bufuru ngai sing abo officially press meet hakaba press note hakasin official order ni kari ni bisingti sing abo norno sing saklai jagnai sing saimono Tipra Idol angka kaisa sini titi disi hapungbai dakolja sini resamu hamjagnai resamu gono career samai ni chongui tongnai kebangma sini sikla rok tongo sikli rok tongo borok ni bagai resamung ni haparo jate borok resamung baino career saman anda harmon tino sini titi di sini wansukmu sini bobodrani wansukmu titi si hapang ni abono akoli sing taklai beke sing titi Tipra Idol waini klajagi tongo han bagai tini ni o grand finale postpone khlajang bai kebangma rasam hamjangnai musam hamjangnai tongko songkha ko song lukurok abono saje khunung hanbai sing Tipra Idol season 2 ni expert committee ni ang norm thani joton thani na kasano pheba norok khabai no ko krei kha thene ni ko krei sing datingo o grand final no sing khlai pinai sini office ni je kisah kebong tongna kebong paithanga ke sing desa khlai pinai phia banor khata baidi sing nor ni media ni bisinti nor ni bisinti sing obono no Tipra hastin joto lukurono saklai nam sungo as a official ngine Tipra Idol official ngine tinang saklai tongo je tini ni je grand finale ngani tongna abo postpone khlai jakha abo mothagir jakha phia ba daktino ungpinai nokta खबर दादे बुकुक्सों नरक जे लाइव नाइट तंगरे बगि ताइसा हाइनाय मुइदो खलाइमारि फिरो जे TSF नि नंजाक जे खनानि ताइसा हाइनो हाइ पीसफुल प्रोटेस्ट ब्रस हाइना हाका TSF CM बाय रिंजाक मानि यागुलो CM साइ खनारा का बरगनो जे नरनि ओ जे रोमान स्क्रिप्ट न तिनाय मन्त्रि सभा कक सालाय नै इगे मन्त्रि सभा कक सालायनि नै सिमि कक मान मानि बायनो TSF रक खनानि रसाइना ग्राखा तामनि हिनबा tini je armalai painai GS Hamalo Deborma bai na Hamalo Jamatia bai John Deborma sai khanaraka je TSF buye thokogya TSF man thaina harna senayo সরকার যদি মন্ত্রী অকরা গসি উরানি হিংকাকে বা যদি টংরানি হিনি হিনকাকে जों बिनि ककमा गसि नाय तानि हिबार नाय रिया बन आबगै माने निंतु तुंग रियांकाके बसकांग आंदोलन खाय बगै जॉइंट वर्किंग कमिटी खानाय जत एनजीओ रंग तुयै अकगनो अपडेट रसफाइना हाका खनानि हाइनो हाइ स्ट्राइक जे कन्टिन्यू खायनि हिनै वानसुमनि आबो खना फालिया TSF आगरतला सतंगरिया ताइ कुनु जागो केबें मुं नानि ककबो करिखा फरिकाय खाबल दाथे बुकुचों ताबो बुवाग्रा बायबा हाइनो जे TSF रो मालाय कक सालाय तंलायो आज मुख्यमंत्री बाय कक सालाय बनि यागुलो बसकांनि प्लानिंग ताम खायनाय आकनाय आब बेगन बरक साबलायनाय TSF रो बहायनो जे ताबो फाननांगौ आबुनो TSF सिमिया बसकांगो गुबुननि अर्गानाइजेशन रो बायबा हाइनो
তো থালাইনো তাবুক জবা খালানি বসকাংনি সালো ফরিকাই খামন দাদে বকুক চং নরক সাইমানা যে স্টেট গভর্নমেন্ট যে বাজেট সাকলাইমানি आ बाजेट साकलाइमानि न तिनै एलओपि जितेन्द्र चौधरी तो आरो विधानसभाव बाजेट खानामानि स्राबसा तंखानो रिएक्शन देखा अब लुकुरंनो केबिन जाकसे लुकुरंनि हामारिया जास्ट हानो रांसिनि गोबां खायो किन्तु कटाल स्किम बरनि बागै कटाल खासरांजनि कक मुंसकरै हिनै गाबनो तिनी कांग्रेस सरकार प्रेस मीट खलाइका जे रां मंत्री प्रणजित सिंह राय विधानसभा 2025-26 रां बिसिनि बाजेट जे टिक सामानि आ बाजेट न तिनाय कक साना थाङि प्रदेश कांग्रेस भवन सङे तिनी प्रेस मीट स्पोक्स पर्सन प्रवीण चक्रवर्ती शाखा बाजेट सम्पूर्ण दिशाहीन बाजेट माने बसकाङो जे नासिगै काहाम करखेतलां थाङन हनै आमहाय कोनो लामा काहाम करै आबुबाय हास्तेनि जे टंकसं बरक रक हुबा खाइसानाय र बरकनि हामक्राय इंला ब कक्सिन जका 2025 रां बिसिनि बाजेट लुकुनो केबेङै सनामदाखा ताइ बरकनो कोनो एकटा खाइमुं बा खाइरक मुंचुबा मुंआ बाहेरक करै ताइ कोनो ठीक करै बयांनि बियां सगयो आबाय कोनो जाबजाक करै ककनो थुने रकनि पान्दाव बनकारि बटंका याकचु कासको शान्तिरंजन देवनाथ बरक जतन बाजेटनो दिशाहीन नै सावि खनारका চিজাগো তম প্রবীণ চক্রবর্তী সামরিক কিসা খাই যে যাব কিসা এগুলি বাস্তবায়িত হবে কিনা সেটা আমাদের সন্দেহ রয়ে গেছে কারণ আমরা দেখেছি আপনাদের প্রচার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে গত সম্প্রতি গত 2-3 মাস যাবৎ আমাদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে বরাদ্দকৃত টাকা কি কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা কি নর্থ ইস্ট কাউন্সিলের টাকা সেই টাকা অব্যয়িত হয়ে আছে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের দেশের রাজ্যের তফসিলি জাতি আদিবাসীদের জন্য ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষের নানা প্রকল্প রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে মার্চ মাসে যে এসে যাওয়াতে পূজা বিল নিয়ে খরচ করার চেষ্টা হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে এমনিতেই আমাদের রাজ্যে 7 বছরে যে দুর্নীতি সরকারিভাবে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে সেটা এই সমস্ত অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগুলি আরো বেড়ে গেছে সেই সব মিলিয়ে আমরা এই বাজেটকে কোনো রকমের জনমুখী আমরা বলতে পারি না এটা এই বাজেটে আবারও যদি বিকাশ হয় ওই যে অল্প কিছু অংশের মানুষ ইতিমধ্যে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছে নানাভাবে সুবিধাভোগী হিসাবে যারা yang hasteni মন্ত্রী অক্রাঙ্গে তিনি বিকশিত ভারত ধরিনাই কাইসা পান্ডা বিকশিত ভারত মানে ন কিয়াংজাক ভারত হাইতা কে আবাহিনী সংজাবই তিনি কাইসা পান্ডা সংজাকা মন্ত্রী বখন নন্দরপুর তাগিরে পার্লামেন্ট স্টাম্পাইখা युवा रंनो तिनै सिक्ला रंति तिनि इंकाके विधानसभा सिक्ला रंनो तिनै काइसा पान्डा संजाका मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा गे ब ताम साका मानिक साहा तरुण जे ताबुक सिक्ला आसाय सं न राजनीति नि नक सिङत लांनायनि बागै ताबुक फान्दै दङ सरकार मन्त्री बखर नन्दबुदि पार्लामेन्ट जे लोकचौरागनि कथा ताइ काहाम थायो विकसित भारत न तिनै ताबुक सेब खलाइरि दङ सिग्लारना हाबनानि आवाहायखायनो हासेबो अबनो पुइला विकसित भारत युथ पार्लामेन्ट लवाजि जाखा तिनि आगरतलाव बिधानसभा भवनाव विकसित भारत युथ पार्लामेन्ट लवाजि जाखा आपनो सेगिरिनि कक्टो थुजानो साइखनारका हास्तेनि जत डिस्ट्रिक्टनि 38 जखायनै सिग्लारना आरो रिंरि जाखा मानजाखा ताइ बाताइ मुव जतनि पुजुक साखाव तंनाय कथाम पान्डाव दिल्ली पार्लामेंट थांनाय तिनी क्लांखा ताइ कक साका मन्त्रफोरा खोनायनि तिनी ताबुनि कक्थुमो आबुनि यागताइ जे तंमानि कक्थुमनो आपडेट देवानो नाइपेगारि मन्त्रफोरानि कक आबुनि यागलो तेबो कक्थुमनो सावनो खोनायनि तिनी कक पार्लियामेंट इसको नाम दिया है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट तो यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर है लोगों को 8 डिस्ट्रिक्ट आप जानते हो सब मिला के यहाँ पर 38 पार्टिसिपेंट्स है और आप जान के खुशी होंगे कि ज़्यादातर जो गर्ल्स ज़्यादा है यहाँ पर पार्टिसिपेंट और माननीय प्रधानमंत्री जी
हमेशा कहते हैं कि ये यूथ है, इनको अभी राजनीति में लाना है, और इनको जिनके घर में कभी ऐसा कोई राजनीति में कभी नहीं रहा, फैमिली में कोई राजनीति में नहीं रहा, इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के ले, क्योंकि इनका जो एकदम थॉट प्रोसेस है ना, एकदम बहुत प्योर है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है। इन लोगों का लाओगे, और राजनीति में हमेशा क्या करते हैं, बहुत लोग नहीं आना चाहते, लेकिन इससे देश का भी भला हो, आने वाले दिन देश का जो सोच है वो भी बदलेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी देश को आर्थिक विषय अगर बात करें, कितना किस जगह पर ले, सुरक्षा की बात करें किस जगह पर ले, और सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन बोलिए हर जगह जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ले है, तो इस तरह ये यूथ जनरेशन जो है ये उस तरह सोच सकते हैं, और उनका विषय भी बता दिया डिस्ट्रिक्ट में क्या कहना है। हमारा जो 75 ईयर्स जो इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में खुद को भी जानना शहीद भगत सिंह सुखदेव तै राजगुरु नि फिल नैजि ना चुकुचि बा 95 तम थैमानि साल कक्ति साल 1931 बिसिबाव 33 सालानो कटक सरनि बथाजाबनि खरक तामनो बरक रेल नि ट्रेक रक सकगै इंग्रेजनो केबेनखा ताई सिलाइ कगै बथारमानि रक बहाय कक दंगो भारत हानो फियनो बागै आबो तिनि बीजेपी र पालाय फानो पालायखा CPIM काकराबन अंचल लखथीर लाइखा DYFI उदयपुर नि कमलती कबक मुंबई के सिक्ला सिक्ले 25 जना थीर लाइखा थीरने रो खाबा सागा बागै CPM हासे तांथनि आदम दतन भूमि थांका ताइ जुल दातो रो आमो कारिबो यां आगो तलाव बाहायनो DYFI पालायखा आबो करन करन जागा पालायजाका CPIM न खाफर जानाय रो नायनि दिया मंगे जाबो দেশের 3 বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর 95তম শহীদান দিবস। আমরা যারা DYFI করি, আমরা যারা TYF করি, আমাদের কাছে অন্যতম চেতনার অন্যতম নাম হচ্ছে ভগৎ সিং। আমরা তাদের শহীদান দিবস উদযাপন করছি। গোটা রাজ্যের নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির সংগঠিত হচ্ছে। আমরা জানি আজকে থেকে 95 বছর আগে ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল ব্রিটিশরা। মাত্র 23-24 বছর বয়সে তারা জীবন দিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার 78 বছর পরও ভগৎ সিংয়ের স্বপ্নের ভারত সফল হয়নি, বরং যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল এই স্বাধীনতা আজকে বিজেপির RSSের নেতৃত্বে আক্রান্ত। সাম্রাজ্যবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সাম্প্রদায়িকতা প্রচণ্ডভাবে গোটা দেশকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। ভগৎ সিংরা লড়াই করেছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। আজ বিজেপি RSSের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ মাথাচাড়া দিয়ে যেমন উঠছে, সাম্প্রদায়িকতা আরও বিভৎস রূপ ধারণ করছে। এই স্বপ্নের ভারত, ভগৎ সিংয়ের স্বপ্নের ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে DYFI, TYF-এর যে সংগ্রাম, এই সংগ্রামকে আরও তীব্র করার শপথ নিচ্ছি। সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্র করার শপথ আজকের দিনে আমরা গোটা দেশে, গোটা রাজ্যে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা ভগৎ সিংয়ের ছবির প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে এই শপথ আমরা গ্রহণ করছি। দেশের 3 বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর 95তম শহীদান দিবস। আমরা যারা DYFI করি, আমরা যারা TYF করি, আমাদের কাছে অন্যতম চেতনার অন্যতম নাম হচ্ছে ভগৎ সিং। আমরা তাদের শহীদান দিবস উদযাপন করছি। গোটা রাজ্যের নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির সংগঠিত হচ্ছে। আমরা জানি আজকে থেকে 95 বছর আগে খাবারে দাদা বকুকসং জরানি কক পান্ডাও যে কতর কতর কক তোমারক তো অবসুন তবকে বিজেপিও তিনি জয়নিং পান্ডারব তংমানি তিনটা নুকুংনি 14 ভোটার আবহাই রখাই
গাই টাকার জলা তিপ্রা মথা তিনি প্রেস মিট খাই সাকা যে মিয়া বিজেপি নি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা তাই নির্মল দেববর্মা মন্ডল সভাপতি রক্ষাঙ্গই যে টাকার জলাও কাছে জয়নিং রেবানি 128 জন ভোটার নিমানি আবনো তাতাল হনি সাকা তিপ্রা মথা প্রেস মিট খাই টাকা জলা বেড়ে খাবার দাদা খুব চং তিনি জরানকো পান্না শূন্য খেলাটাই মালাজে ফিয়াবা খেলাটাই সে কুবুন খাই মালাজাই গোबां বরং আরো ফোন খাই হকা তামুই স্ট্রাইক মারসা তামুই মানथाय बायाव स्ट्राइक रसा काटिया से गे जोंखला खा बासा ओइ गामियाव रां खांलाय जामुं नमुं तियार खाय खिदि खाय त न बरखला रसा मासाका रसासि दङ गे तिप्रासा थानसाया मानथाय अमाके मानग्ला जतन थानसा दङ जों जतन कासना बागि तियार दङ ताङै उनिया तारक सिनिबा कासुया हनै गोबां फुन खायो बायखा नरनि बागै फुन कक्सना बागै आं खोना दिपरनि दुइटा जराव खोना दिपरनि दुइटा जरानि सिमि तीनटा जरा नरगानो लाइट फुन इन कक साहर मामबाय फुन नाम्बार गाय 9862975746 अ नाम्बार कक साहर गाय आं नर दुइटानि सिमि तीनटा जरा नरनि कक न खोनानाय मान खाके आं टीएसएफ नि केबो आदं तांग्रा खरचा नर तन माना चेष्टा खायदे इयाके नं बखानि कक न नंनि बखानि फान न नं बखानि जे आवाज हं दंगर न ani je channel bisingti kok sawinai nor ni bakhani kok no do phani bagi hamjama kok no nor bakhati nor khukti kok sanan ka sebronai gai jotona hamba ya phai tin joran ko padaron kholka balai balai ka hamba puyen simpati joran ko pandra hamja gai nai to bani bagi login ma bagi